Ang sakit sa kuto-kuto ug ang halos ikabuang na kuno nga kalabad sa ulo ni Juanita Montenegro taga Naawan, Misamis Oriental naulian sa atong A1 ug ang rayuma sa iyang bana gi A1 rapod. Tumar na ko akong bana. Hala, naano po parnil. Laayo? Naano ko sa buwan. Naayo yung riyuma. Sa parnil, salamat sa Ginoo. Nawala, ginang sakit akong kuto-kuto sa parnil. Pag ang kalabad sa akong ulo, mamuras mabuang pagkasakit. Wa gyuy lain. A1 Region. Prostate cancer, ang delikado ug mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines ug FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika. Kabalo ba mo nga sugod edad 50 pataas? Galuyan ang atong lawas, labi nang walay tarong na pag-atiman. Mamahimong makabati og high blood pressure, high blood sugar, pati na paghinay sa memorya. Na usa sa mga hinungdan mao ang kakulangan sa nutrient sa lawas. Samtang katigulang, kauban ng exercise o saktong pagkaon. Mayang tabangan sam ang tibok lawas with multivitamins. Mag-doctor prescribed Centrum Silver Advance. Ang Centrum Silver Advance para sa 50 plus. Gasuporta kini para sa kabaskog o resistensya. Naasab kini lapas 25 nutrients nga gi-adjust ang level para sa edad 50, like lycopene para protekta sa kasing-kasing, potassium tabang sa normal blood pressure, ug chromium suporta sa normal blood sugar with proper diet and exercise. Napapatud-an pud nga gatabang ma-improve ang memorya samtang katigulang with proper diet and exercise. Kung edad 50 plus, mag-doctor prescribe Centrum Silver Advance daily with proper diet and exercise. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Centrum Silver Advance para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan para sa edad 50 pataas. Take Centrum Silver Advance every day. Camel, sukang puti, sasuan mo palamig. Camel, sukang puti, maunag yun imong mapili. Camel, sukang puti, sasuan mo palamig. Camel, sukang puti, anita na ang sikreto, ang sikreto sa lami. Unsaon ko man ipagmentenar sa saktong timbang ug saktong nutrisyon, labi na sa panahong buntis ko ug inig panganak. Unsa man ang mga sustansyang kinahanglanon nako aron mahimong kusgan, himsog ug kabtik. Nganong kinahanglan man ko makaon og prutas, utan ug uban pang masustansyang pagkaon samtang bata pa ko. Unsa man ang praktikal ug sakto nga kinaon aron mamaintinar ang saktong nutrisyon. Sama para nako nga senior citizen na. Lain-laing pangutana bahin sa saktong nutrisyon? Kami bahala na. Lain-laing issue bahin sa sakto, igo ug masustansyang kinaon? Amo nang aksyonan. Hatod sa National Nutrition Council sa Department of Health ang bagong programa sa radyo. Ang Nutrition Mo, Sagot Ko! Nutrition Mo, Sagot Ko! Kuyugi sila NNC Executive Director, Assistant Secretary Doc Apet Dayang Hirang ug si Zander Kayabyab. Uban pa ang guest expert sa pag-istorya bahin sa mga isyong pangnutrisyon ug kung unsaon kini pagsulbad pinaagi sa epektibo ug baratong mga pamaagi. Nutrition Mo, Sagot Ko! Diri ra na sa RMN stations nationwide. Matag Biyernes, alas 11:30 sa buntag. Nutrition Mo, Sagot Ko! Hatod ganinyo sa National Nutrition Council sa DOH. Nutrition mo, sagot ko. Nutrition mo, sagot ko. Usapang may aksyon para sa'yo. Hi! Kumusta? Kumusta mga kabangag sa ilong? Ang dramang Lovers in Plaza ipasundayag na sab karong January 7, 2024 diha sa Grahi, Busay. Karong Enero 7 mga kabangag sa ilong ayaw kalimot. Kini ubos pag-sponsor ni Angie and Mark Gomez of Florida, USA. Rosaline and Alex Apostol of New Jersey, USA. Marge and Anto Mendez, Kitty and Bingbong Yu, Emily and Limuel Calieno, and all Sitio Grahi members. Para
Paragis Bila-Bila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bila-Bila Coffee? Sa una sa wala pa ko nag-testing og bila-bila kopi, hingatugon jud kaayo ko budlay akong lawas di ko ganahan maglihok-lihok kay makatrabaho ko gamay kapoy. Makalagsi kini, makapapasko kini. Pero pag take na ko og bila-bila kopi ay pagkalagsik sa kong lawas di na ko katugon. Tuloy-tuloy nang akong trabaho. Ako si Maripe Alquitas taga Higakit. Paragis Bila-Bila Coffee. Dili na ka, mag-agwanta pa. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Hello mga higala, kamusta ka karon? Welcome sa tanan. Kini ang Health and Wellness Program nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero 1 nga kasaligang brand sa vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Life Extension Vitamin D3. Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na-diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, mag-follow-up check-up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So lipay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life. Dinhi na ka sa sigurado nga epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Kung gusto nimo mangutana kanamo, i-text lang ang among cellphone number 0917-318-1720. Atong isgutan ang laing kaimtangan sa panglawas karong adlaw. Magisgot kita bahin sa anemia. Kini usa ka kondisyon nga mahitabo kung ang imong lawas walay igong himsog nga pula nga mga selula sa dugo o red blood cells o RBC. Ang mga RBC mao ang mga bahin sa imong dugo nga nagdala og oxygen sa imong lawas. Ang protina nga gitawag og hemoglobin nagtugod sa imong RBC sa pagsuyop ug pagpagawa sa oxygen. Kung walay igong RBC o hemoglobin, ang imong lawas dili makakuha og igong oxygen. Kung mahitabo ka na, posibleng nga babati ang mga sintomas sa anemia. Ang ubang mga tao adunay anemia apan walay gibati nga bisan unsang mga sintomas apan kadaghanan makasinati ang mga sintomas nga nagbag-o gikan sa kasarangan hangtod sa grabe. Unsa man gyud ang mga sintomas sa anemia? Kini maong mga musunod: grabe nga kakapoy, kahuyang, luspad ang panit, kahuyang sa gininhawa, mahimo usab nga mubati og pagkalipong og bisan pagkuyapan, kusog o dili regular nga pagpitik sa kasing-kasing, kalisod sa pagbuhat sa normal nga mga kalihukan, jaundice o yellowing sa mga mata, panit ug baba, itom nga ihi, labad sa ulo, bugnaw nga mga kamot ug tiil, sakit sa dugan ug usa ka pagkurog o kasika sa mga dalunggan. Tungod kay ang anemia og kakulangan sa bitamina D, pareho nga hinungdanon nga isyu sa kaimsog. Daghang mga pagtuon ug pag-analisar ang nahitabo aron pamatud-an nga ang kakulangan sa bitamina D kaylap sa mga tao nga adunay anemia. Busa adunay usa ka meta-analysis nga ipahigayon. Gibase kini sa mga pagtuon nga gipatik sa PubMed sa 2014 nga adunay total nga 7 ka mga pagtuon nga gilakip sa meta-analysis. Nakaplagan kini og nahinapos nga ang kakulangan sa bitamina D nalangkit sa dugang risgo sa insidente sa anemia. Gisugyot sa mga pagtuon nga aron magpabiling maayo ang imong immune system. Siguruha nga adunay kaigo nga bitamina D. Ang suplemento sa bitamina D makapauswag sa kahimtang sa anemia. Adunay usab daghang mga pagtuon ug mga pagsusi nga gihimo nga nagpamatuod sa asosasyon sa kakulangan sa bitamina D sa gidaghanon sa mga kaso sa anemia. Nagkinahanglan gyud kini og igong bitamina D. Life Extension Vitamin D3 wala na ilain. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US ug gigama sa Life Extension Foundation. Kauban ang mga nanguna nga medikal nga doktor, eksperto og siyensya. Makasiguro ta nga luwas og epektibo ang mga produkto sa Life Extension tungod kay aprobado kini sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension natural, gibase sa siyensya ug advanced nga giporma gamit ang randomized controlled trial. Nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medikal nga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Mga higala, nahumana usab ang atong panahon karon. Daghang salamat sa tanang naminaw ug nitambong kanunay sa among programa.
Ayaw kalimti aron magpabilin nga maayong imong immune system, siguruha nga adunay ka igo nga vitamina D. Ang suplemento sa vitamin D makapauswag sa kahimtang sa anemia. Nindot nga balita sa tanan, ang Life Extension Philippines ga-offer og libre pero quality nga medical check-up for your convenience and savings. Kauban sa atong mga medical doctors nga gahatag sa og libre nga reseta, prescription ug konsultasyon sa tanang mga sakit. Muadto lang mo sa Life Extension Clinic sa Osmeña Boulevard, Cebu Doctors Building beside Cebu Gospel Church. Naatay clinic sad sa Orosio Building, Purok 3, Barangay Cansaga, Consolacion, Cebu. Sa inyong mga pangutana, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3 for longer life.